Hi! Man ako og luto pagkaon sa mga iring. Karong tuod ato na pagli sa clinic. Kay ang mga bata gusto mo laag. Sila, naanad mo gina sila laag-laag, guys. Gusto mo gina sila sigsuroy-suroy. Madudo sila sa ilang inahan sa clinic. Karong taon-taon init pa kay ay. Di pang atong clinic guys, kaya inita kay dire. Sa MBC. Yo, where are we going now? I'm going to go to Popo. Where are we going? No. You go to Popo? Si Rere, where? Rere, where are you going, Rere? Do you want to go to clinic, Re? Re? Do you want to go to clinic and your mama? Yes. Sige, we will go to, ha? Mga 4:30. 4:30. Go to Mama. Yes, we will go to mama. Your mama. Bye! God bless!